Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sela Selviani. My name is 21030500009. I will review journal with a title Investigating the Use of YouTube as a Virtual Teaching Medium in ELT Among Non-English Students. Nah, jadi di sini judul jurnalnya itu adalah Investigating the Use of YouTube as a Virtual Teaching Medium in ELT Among Non-English Students, dan nama jurnalnya itu nggak disebutkan secara eksplisit dalam teks yang diberikan, tapi artikel tersebut tuh dipublikasikan di situs web unas.ac.id dan ILT Forum 11 2022. Dan juga disebutkan bahwa di dalam jurnal ini tuh adalah sebuah penelitian. Lalu kemudian volume dan halaman jurnal itu adalah ILT Forum 11 2022. Volume jurnalnya itu adalah ILT Forum 11 2022, dan halaman yang terkait dengan jurnal ini tuh nggak disebutin secara eksplisitnya dalam teks yang diberikan. Lalu kemudian ada tahun terbit jurnal. Tahun terbit jurnal itu terbit jurnalnya itu adalah tahun 2022, sebagaimana yang tertera pada volume jurnal ILT Forum 11 tahun 2022. Lalu kemudian ada penulis jurnal. Penulis jurnal pertama itu ada Putri Anggraini dan kawan-kawan, dan kemudian penulis kedua itu ada Aprilian Ria Adisti. Lalu kemudian permasalahan jurnal. Permasalahan jurnal ini nggak disebutin secara eksplisitnya juga pada teks yang diberikan, namun disebutkan bahwa salah satu tantangan dalam pandemi ini adalah kesiapan untuk berubah dan siswa mengalami masalah dengan wifi, hotspot, dan pembelajaran jarak jauh. Selain itu juga disebutkan bahwa 65% dari 60 juta siswa di 34 provinsi di Indonesia mengalami ketidakbahagiaan dalam belajar di rumah selama pandemi COVID-19 karena kurangnya bimbingan dari guru. Lalu kemudian ada tujuan penelitian. Tujuannya itu the purpose of the research in the journal is to investigate the impact of the COVID-19 pandemic on English language teaching and learning in Indonesia, particularly in terms of the readiness of teachers and students for online learning, as well as the challenges and opportunities that arise from this new mode of instruction. Sumber data jurnalnya itu the search of the data for this research is not explicitly stated in the given text. However, it is mentioned that the study was conducted at a state Islamic university in Salatiga, so it is possible that the data was collected from students and teachers at this institution. Lalu kemudian ada metode penelitian. The research design used in this study is a descriptive qualitative research design. The study aims to describe a phenomenon and its characteristic, and the data was collected through observation and survey tools. The research design is more holistic and involves a rich collection of data from numerous sources to gain a deeper understanding of individual participants, including their beliefs, perspectives, attitudes, and opinions. The study involved 3 classes from the Early Childhood Islamic Education Study Program, the Islamic Elementary School Study Program, and the Islamic Religious Education Study Program as the objects of the research. Hasil penelitiannya itu ada the result of the study are not explicitly stated in the given text. However, it is mentioned that
The study aimed to investigate the impact of using YouTube on non-English students in English language teaching by analyzing the answer sheets of the quiz from students' perceptions, and others. Comments about the materials on the YouTube comment column. The study also aimed to investigate the validity of video sourced on YouTube and the impact of YouTube on students. And then the next, uh, there is a research gap. However, the research gap is not explicitly choose that's in the given text. The study aimed to investigate the impact of using YouTube on non-English students in English language teaching. But it is possible that the study did not cover all aspects related to the use of YouTube as a virtual teaching medium. Further research may be needed to explore other potential benefits and challenges of using YouTube in ELT among non-English students. And then the background of the research is the sudden shift to online learning due to the COVID-19 pandemic, which has affected the traditional classroom setting. The study aims to investigate the effectiveness of using YouTube as a virtual teaching medium in English language teaching or ELT among non-English students. The background information is provided in the introduction sections of the article of the journal write, written by Aprilian Ria Adisti, which can be found on uh, of the PDF file. And then uh, the main and then we there is a tujuan penelitiannya. The main objective of the research is to investigate the use of YouTube as a medium in the English 1 course for non-English students and to analyze the impact of using YouTube on non-English students in English language teaching. The study aims to explore the effectiveness of YouTube as a virtual teaching medium in ELT among non-English students, as well as to identify the students' responses and perceptions towards using YouTube as their learning media. The research steps are systematically staged in figure 1 on 4 of the PDF file. And then the subject uh, and then the subject therefore the subject of the research are non-English students who are taking the English 1 course of the stage Islamic University in Salatiga, Indonesia. The study involves 13 students who were selected through purposive sampling. Kemudian ada juga hasil penelitiannya. Dalam jurnal ini tuh, the result of the study show that YouTube can be an effective virtual teaching medium in ELT among non-English students. The use of YouTube in teaching English 1 course for non-English students at the Stage Islamic University in Salatiga has a positive impact on students' learning outcomes. The findings also reveal that YouTube can enhance students' motivation and engagement in learning English. However, the study also highlights some challenges in using YouTube as a virtual teaching medium, such as the validity of video sources and the need for students to develop critical thinking skills to evaluate the information presented in the videos. Overall, the study suggests that YouTube can be a useful tool for English language teacher to enhance their teaching and learning practices. Lalu kemudian kelebihan jurnal ini tuh dia memberikan informasi yang berguna tentang
penggunaan YouTube sebagai media pengajaran virtual dalam pembelajaran bahasa Inggris bagi siswa non-Inggris di sebuah universitas Islam negara di Salatiga. Jurnal ini tuh juga memberikan rincian tentang metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian tersebut, serta hasil temuan dan kesimpulan dari penelitian tersebut. Kekurangannya, kekurangannya jurnal ini tuh terlalu spesifik dan hanya berfokus pada satu kasus studi di satu universitas saja. Selain itu, jurnal ini tuh juga hanya membahas penggunaan YouTube sebagai media pengajaran virtual dalam pembelajaran bahasa Inggris, sehingga tidak memberikan informasi tentang penggunaan media pengajaran virtual lainnya atau bahasa lain. Namun, secara keseluruhan, jurnal ini memberikan informasi yang berguna dan dapat dijadikan referensi bagi mereka yang tertarik dengan topik ini. And then the conclusion from this journal, berdasarkan informasi yang terdapat di dalam jurnal ini tuh dapat disimpulkan bahwasanya penggunaan YouTube sebagai media pengajaran virtual dalam pembelajaran bahasa Inggris memiliki potensi untuk mengurangi kebosanan dalam pembelajaran dan meningkatkan motivasi siswa. Selain itu, jurnal ini tuh juga menunjukkan bahwa media sosial itu dapat diintegrasikan ke dalam pengajaran bahasa Inggris dengan cara yang lebih alami daripada sebelumnya, dan YouTube adalah salah satu platform media sosial yang paling populer di Indonesia saat ini. Namun, jurnal ini hanya membahas satu kasus studi di satu universitas saja, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan YouTube sebagai media pengajaran virtual dalam konteks yang lebih luas. Alright, I think that's all review journal from me. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.